आमकां एक इन्सिडंट असो मेळ्ळो आसा की तेजेर 3 म्हयने ताका पयशे येयले आनी जेन्ना स्टॉप जाले, जेन्ना ते गेले आनी चवकशी केली जाल्यार ताका बेनिफिशरी एक्सपायर्ड. लेटर ऑन शी वॉज टोल्ड एट द ऑफिस ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ वुमन एंड चाइल्ड to write an application for resumption of benefit along with income certificate, Aadhaar card, bank account, life certificate, etc. Speaker sir, हे application दिल्लेले आसा ऑलरेडी तेणें जे तांकां सांगलें आसा, बट आयज पर्यंत ताका ते पयशे येयना. स्पीकर सर, हांव मुद्दाम मंत्र्याक सांगपाक सोदता की हेजेर मातशें लक्ष घालून ही एक जेन्युइन केस आसा. स्पीकर सर, हेजेर मातशें. स्पीकर सर, हांव आमच्या डिपार्टमेंटाच्या वतीने जर कितें तशें आमचें डिपार्टमेंट आमकां जे सर्वे जेल करता कदाचित सर्वेन कितें जर चुकलां, हांव ते ताबडतोब रेक्टिफाय करपाक आमी डायरेक्शन आमी दिता. परत एकदां कितें आसता, एजन्सी जेन्ना सर्वे करता, कॉम्प्रिहेन्सीव अशी सर्वे करता, तेन्ना चुका घडूं शकता. तुमची जी केस आसा, हांव तुमकां ह्या असेंब्ली सेशन पयलींच हांव जेला कडेन, तुमचे कडेन आनी डिपार्टमेंट कडेन मिटींग घेवन ते जाग्यार घालपाचो आमी ताबडतोब प्रयत्न करतात. जर चूक जाल्यार तिका आमचे कडल्यान आमी अपॉलॉजेटीक फॉर दीस. समटायम्स इन सिस्टमिकली एरर्स अकर. Total 3,932 Ladli Lakshmi is pending for fund availability. Yesterday, Chief Minister and I argued so much, and he said it was a revenue surplus budget. Why are these pending if it is revenue surplus? अरे लाडली लक्ष्मीचे पैसे दिवपाक तुमच्याकडे पैसे जर ना जाल्यार रेव्हेन्यू सरप्लस बजेट आनी कसले. माननीय मंत्रीक हांव सांगपाक सोदतां विथ रिगार्ड्स टू मोर्मुगांव ओनली. आतां द टोटल ड्यू विच इज this is part of the total dues. I had put an LAQ, Honorable Minister, Griha Aadhaar 9 crores 5 lakhs is pending for the last 50 months pasun. Ani Ladli Lakshmi 59 crores is pending for the last 60 months as per your reply. So 59 crores and 9 crores 5 lakhs on I will या क्वेश्चनाची संबंधित असतो जो या लाडली लक्ष्मीचे आणि ते हिंगासो येताय न्हू ते मोर्मुगांव हिंगासो दिवपाक जाय न्हू पयशे. हांव एक मातसो सांगूंक सोदतां. तुमी जे उल्लेख केला, आय विल जस्ट नोट what you are saying because this is not related specifically. This is part of this amount. Okay, so this Mormugaon is part of this amount, pending amount. No, I'm just saying that whatever honorable member is saying, I will give him a clarification exactly what is done. What I just said earlier, what I am assuring the House is that we will get it cleared by the committee. We will ensure that before the assembly is over, whatever constituency-wise details are there, I will move it and I will move it further wherever it has to be moved. I will approve it, whatever is there, my job in whatever I will out. And आणि एक सांगता honorable MLA वेंझी की आताच आम्ही सांगले की हे रिलॅक्सेशन एक टाइम दिवन गृह आधाराची जी पेंडिंग कॉन्स्टिट्युन्सी वायज एप्लिकेशन जे आसा, जे मुख्यमंत्री कडेन चर्चा करून आमी आतांच हावजान हांवें केल्ले आसा की आमी ते घेता म्हणून एप्लिकेशनां. घरा आदाराचो वेगळो विशय जालो. लाडली लक्ष्मीचे तो अश्युरन्स दिता जे पेंडींग एप्लिकेशन्स आसा, हे असेंब्ली सेशन काबार जावपाचे पयलीं आमी ते कमिटीक मिटींग घेवपाक लायता आनी अप्रूव करपाक लायता.